सिर्फ नवाज शरीफ का मसला नहीं है, चंद अफराद का मसला नहीं है, पूरा सिस्टम है और सिस्टम आपका खुश है। मेरे सवाल पे अब आप हैं कि अब आपसे राहिल शरीफ की मुलाकात या राहिल शरीफ को नंबर 1 क्यों समझाता है? इसलिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज अगर कोई अदारा है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है। सर आप सियासी रहनुमा हैं, आप आइन की बालादस्ती की बात मैं आपको आइन के मुताबिक आइन के ही मुताबिक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी सिर्फ दफाई सरहदों की हिफाजत नहीं है बल्कि सलामती भी है, और सलामती से जुड़ा हुआ है आपका निज़ाम। अगर आपके निज़ाम में करप्शन है तो आपकी सलामती खतरे में है, और सलामती खतरे में है तो फिर फौज को अपना किरदार अदा करना है। आईनी किरदार है आपके ख्याल। साजिद अजीज साहब, मैं फिर वो सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि मीडिया में इस तरह का परसेप्शन क्यों क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और कुछ चैनल तो इसी काम पर लगे हुए हैं कि जैसे वजीर आजम जो है वो हिदायत लेने पर मजबूर हैं आर्मी चीफ से। मुझे नहीं मालूम कि अंदरूनी खाना कहानी क्या है, लेकिन ऐसा क्यों परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि बस हुकूमत अब गई कि जब गई। है कि हमारी जमहूरियत की कमजोरी है। मैं इस बात पर कायल हूं कि हमारे यहां तक जो भी जमहूरियत आई वो जमहूरियत नहीं थी, वो जमहूरियत नाम की कोई शय थी। आज भी जो जमहूरियत हमारे यहाँ प्रिवेल कर रही है ये कोई जमहूरियत नहीं है। आर्मी चीफ को इसलिए देवता बना के पेश किया जाता है हमारे यहाँ कि बैलेंस ऑफ पावर आर्मी के पास है हमारे यहाँ, और इसीलिए सब आर्मी की तरफ देखते हैं। जब भी आपकी आज तक किसी भी सियासी हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, करप्शन 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 फौजी हुकूमत ने किया है। फौजी हुकूमत, मैं तो कहता हूँ कि फौजी हुकूमत में तो दुगना करप्शन हुआ, लेकिन चूंकि वो माई बाप हैं, उनके बैलेंस ऑफ पावर उनके पास है, वो इस मुल्क को अपनी जायदाद समझते हैं, इसलिए प्रिवेल करते हैं। उसका क्या हल है? आप तो ये पूछें कि इसका हल क्या है? आखिर क्यों बैलेंस ऑफ पावर उनके पास है? आखिर क्यों हर दफा उनकी तरफ देखा जाता है? कौन आर्मी की तरफ देखने शुरू कर देती है फौरन। तरह से मुल्क में कोई अपीवल होता है, कोई मामला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज होती है। मेरे पहले सवाल का जवाब दिए, दूसरी बात बताइएगा। उसी से रिलेटेड है। पहले मुझे बताइए कि TRO हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि जनाब कमीशन बना हुआ है, बता रहा हूँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो कौन तस्कीम देगा? जिसने जुडिशियल कमीशन तस्कीम देना है वो TR देगा या हुकूमत देगी? यानी इसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे कि किन किन मामला पर किस तरह से चलेगा। दूसरी चीज मुझे आपसे अपनी रहनुमाई चाहूंगा। 3 आदमी बैठे हैं, वजीर आजम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट। इन तीनों में सबसे ज्यादा अहम किसी मसले पर फैसला कर रहा है, किसकी होगी? सर हमारे मुल्क में उसी की होगी। देखिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक उसे कमीशन देता है वो, और जाके 25 साल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अहदे तक पहुंचता है। उसके तमाम तरी मामला में लेक्चर, ट्रेनिंग, तरबियत होती है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट एसडीएम जैसी होता है चीफ सेक्रेटरी। आप उससे आईनी बात कीजिए, आप उससे सियासी बात कीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? सर मेरी को समझ में नहीं आ रही आपकी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फैसला मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल, मैंने आपसे सवाल ये पूछा, जमहूरियत के गोरकन एक्टिव हो गए, आप उत्तर सोचे या नहीं? आप कहें नहीं, आप कहें हाँ, तो फिर जमहूरियत के गोरकन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि वो एक्टिव हो रहे हैं, सवाल कर रहा हूँ कह रहे हैं कि जमहूरियत के गोरकन का सिलसिले में आपका किस तरफ इशारा है? कौन एक्टिव हो गए? एक्टिव अगर समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करने जा रही है, तो मैंने आपसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को जो खतरा है वो निजाम की तबाही से, और निजाम क्यों तबाह हो रहा है? करप्शन की तरफ से। अगर करप्शन का रास्ता नहीं रोका गया तो हम नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान की पागाना इंकलाब की जरूरत है जो होने जा रहा है। ये एक अजीब रवैया है पाकिस्तान में कि जब कोई हुकूमत यानी पार्टी बरसर इख्तियार होती है तो उसका रवैया कुछ और होता है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। वो फिर अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉन समझते हैं और वो साबित भी करते हैं, शहनशाहियत जैसी एक तर्ज अमल आता है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो ये रवैया होता है जो अभी आपने सुना भी कि ये उस तरफ जा रहे होते हैं, जमहूरियत के हवाले से बात नहीं कर रहे होते, डिफेंड नहीं कर रहे होते। क्यों? अभी आपने
میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اقبال یوسف صاحب، بریک سے قبل جو بات ہوئی تھی، آئین اہم ہے کہ ریاست، اول کس کو آپ سمجھتے ہیں، اولیت کس کو دیں گے آپ؟ بغیر ریاست کے آئین نہیں ہو سکتا. آئین ہی ریاست کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم ریاست کو نہیں بچائیں گے تو آئین کو کیا کریں گے؟ اس لیے ریاست کہاں خطرے میں؟ میں نے آپ کو دیکھیے ہر طرح سے دیکھیے. اگر آپ ایک سیاسی کارکن ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بدترین جمہوریت بھی بہتر ہے ایک آمریت سے. اگر آپ یہ ایک سیاسی کارکن ہیں تو آپ کیا اس کے یہ جو کہا جاتا ہے فریز ہے، یہ کس حد تک آپ کے خیال میں دوست تھی؟ بات یہ کہ آج کی جدید دنیا کے حالات نے وہ یہ جو مقالہ ہے یہ غلط ثابت اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے ہمارے یہاں کبھی سننے کا. دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ بات سمجھ زیادہ دیکھیے ہمارا اسلامی جمہوریت پاکستان لفظ ہے ہمارا اسلامی، ہمارا آئین اسلامی. سمجھیے نا، اگر اسلامی جمہوریت سے دیکھیں تو یہاں شخصی حکومت کی بات نہیں لیکن شورا کی بات ہوتی ہے. یہاں پر جو جمہوریت جس انداز سے چل رہی ہے کیا ہے مجھے پہلے بتائیے. ایوب خان کے زمانے میں صرف 22 خاندان تھے، اس کے بعد 200 خاندان ہو گئے، اب 1000 خاندان ہو گئے. 1000 خاندانوں کے دیکھیے جو 500 افراد کی لسٹ آئی ہے، ابھی مجھے تک 1000 ہو جائیں گی. ابھی جب دبئی کی لسٹ آئے گی تو معلوم ہوگا 1500 خاندان. تو اس ملک پر قبضہ ہے ان 1500 خاندانوں کا. انڈیا میں بھی ایک زمانے تک وادی مجھے عرض کرنے دیجیے. ہم اس غریب ترین ملک میں رہتے ہیں کہ جس کا وزیر خزانہ اس وقت دنیا میں جتنے وزیر خزانہ ہیں ان میں امیر ترین وزیر خزانہ ہے. کی بات کریں، امیر ترین وزیر خزانہ غریب ترین ملک کا. اب ایسے ماحول کے اندر اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ جمہوریت اور یہ آئین تو بہت ساری چیزوں کی بات کرتا ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں ایک خبر آئی تھی جب یہ اثاثے ڈکلیئر ہوئے جس کی ویب سائٹ ہٹا دی گئی. کیوں؟ اگر ان اثاثوں کی صحیح طور پہ تحقیقات ہو جائے تو اس وقت 80% ممبران اسمبلی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. میرا سوال اس لیے تھا آپ سے، اگر آئین پر عمل کریں سوال اسٹیبلش کرنا، میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آئین اور اس کی اس ریاست کی. دیکھیے جب آئین کے تحت ہم بات کرتے ہیں کہ آئین اہم ہے، خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین ضروری ہوتا ہے. اگر آئین ضروری ہے تو آئین پر عمل درآمد بھی ضروری ہے، اور اگر آئین کو آپ زیادہ اہم سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی اتنا اہم ہے. اور اگر کوئی آئین کو وائلیٹ کرے، مثال کے طور پر اگر آرمی چیف ڈکٹیشن دے وزیر اعظم نا، یہ تو وائلیشن ہے سیدھی چیز، تو یہ ہونی چاہیے. سب بنیادی طور پر انسان آئین سب سے پہلے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تمام شہریوں سے یکساں سلوک اور انصاف. کیا آپ کی موجودہ جمہوریت عام آدمی کو یا ملک کے 98% عوام کو انصاف دے رہی ہے؟ اگر وہ انصاف نہیں دے رہی ختم کر جائے. نہیں بالکل. اگر دیکھیں آپ عامیت لیں، سر عامیت کی بات نہیں، بات صرف عامیت کی نہیں. دوارے حل بتائیے نا پورے والا حل بتائیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انصاف کا تناسب اختیار کریں. خود جیسے ابھی انہوں نے جیت کا حوالہ دیا، میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. دیکھیے نہ کہتے رہیے آپ کے نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے. حضور والا آپ کو اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے نظام کو، جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ایک بار پھر نظریہ ضرورت کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ ہم شاید اپنی آزادی کھو بیٹھے. نظریہ ضرورت کا سہارا لینا پڑے گا. میں ساجد سے پوچھ رہا ہوں. ساجد بھائی، انہوں نے کہا نظریہ ضرورت کا سہارا لینا پڑے گا، سیدھا سیدھا اشارہ ہے کہ پاورز کہیں اور شفٹ کر دیجیے آپ کو. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آئین آپ کی نظر میں زیادہ ضروری ہے یا ریاست؟ اور اگر آئین ضروری ہے تو پھر آئین پر عمل درآمد کتنا ضروری ہے؟ دونوں سائڈ سے عمل درآمد نہیں ہوگا. کسی طرح بھی آپ اس کو دیکھ لیں، بات وہی آئے گی کہ جی آئین ہو یا ریاست ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں. آئین کو انشور کریں گے تو ریاست کی سلامتی جو ہے وہ اس کی ضمانت ہوگی. آئین کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ ریاست کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے. آئین کو آپ نے عضو معطل بنا دیا، آئین کو اٹھا کے آپ نے ایک طرف رکھ دیا، اس کو ٹیک دیا اٹھا کے تو ملک ٹوٹ گیا. تو بات سمجھنے کی ہے. اگر آپ سمجھیں بہت ہی ایک اچھا، انہوں نے تو کامن سینس کی بات ہے کہ کارکن ہونے کے باوجود بھی، جی بلکہ رہنما ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ دیا کہ بدترین جمہوریت والا جو فارمولہ ہے، بدترین جمہوریت عامیت سے بہتر، تو یہ کہتے ہیں فارمولہ ختم ہو گیا، یہ کہنا ختم ہو گیا. آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں، بشرطے کہ وہ جمہوریت ہو. ہمارے یہاں جو ہے نا بدترین جمہوریت کا مطلب ہے اس کو خرابی ہے. ہمارے یہاں میں نہیں سمجھتا. بدترین بھی نہیں رہی. دیکھیں، کم ترین یا بدترین کا میں کی بات نہیں کر رہا. میں اس کے یہ چیز استعمال نہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کر رہا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے، جو جمہوریت آئی وہ بھی
جن کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نظر ضرورت، وہی لوگ، وہی بیلنس آف، جن کے پاس بیلنس آف پاور ہے وہی لاتے ہیں. جو حکومت آتی ہے، یہ آج کی جو حکومت ہے اور اس سے پہلے جو حکومت تھی، الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے بھی 3 الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں، کوئی بھی عوام کی مرضی سے نہیں آئی یا عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی. تو آپ جو طاقت کا محور ہے، جو بیلنس آف پاور ہے، الیکشن فراڈ ہے. الیکشن میں آج تک کے الیکشن کو فراڈ کہوں گا، اور ببانگ تغل میں کہوں گا. جتنے الیکشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں سب فراڈ. آگے محسوس ہے سر. کوئی الیکشن یہ بتائیے کہ لیجیٹیمیٹ نہیں. جو اپوزیشن ہے، خاص طور سے میں اگر عمران خان کا اس کے اندر ان کی پارٹی کا نام لوں، وہ کل تک کہتے تھے کہ کمیشن بناؤ، کمیشن بناؤ، کمیشن بن گیا. اب وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کمیشن کے نیب کے ذریعے آپ انویسٹیگیشن کرائیں. یہ کیا تماشا ہے سر؟ دیکھیے تماشے کی بات نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے اگر نواز شریف صاحب ایک چھوٹی سی مطلب یہ کہ مسئلہ تھا، چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ پیمانہ لیگ میں جب نام آیا. اچھا، اور یہ بھی بتا دوں جو میرا خیال لوگ نہیں اس کا اظہار کرتے، ورلڈ بینک یا WWF سائٹ پہ چلے جائیے، ان میں باقاعدہ نواز شریف کا نام بھی ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام نہیں، نواز شریف کے 2 کمپنیوں کے نام ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک انتہائی بڑا آسان مسئلہ تھا، یہ کہتے کہ پانم لیگ میں میرا نام آیا ہے یا میرے بچوں کا نام آیا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اگر اس قسم کی مطلب کرپشن ہو یا آئندہ کرپشن کا ارتکاب کرنے کی کوئی راہ نکلے تو میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو دیکھیے پاکستان کی قوم معاف کرنے میں جناب، معاف کرنے میں اور بدنام کرنے میں صف اول پر ہے. تو چنانچہ اگر یہ تھوڑے سے مسئلے کو اپوزیشن کے ساتھ، کہ وہ خورشید شاہ تو انہیں کے آدمی ہیں، خورشید شاہ تو مطلب اونلی اپوزیشن پاکستان ٹوڈے عمران خان، تو وہ ان سے مل کے اس معاملے کو سدھار سکتے تھے. لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی دکھلائی. کابینہ کے ذریعے بیٹھ کے خان سے مل کے نہیں عمران خان ملنے کے لیے میں آپ میرا ریاض صاحب میری آپ بات نہیں سنیں. میں نے عمران خان کا نام میں نے لیا خورشید شاہ صاحب. میں نے کہا خورشید شاہ صاحب تو آپ سے مل کے عمران خان لگتے وہ کہتے ہیں. میری مراد یہ کہ میں عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ اس چھوٹے سے آسان مسئلے کو پیچیدہ بنانے میں ان کا ہاتھ ہے. کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی نواز شریف صاحب وہاں نہیں جائیں گے. بھائی کابینہ کون ہوتی ہے؟ خورشید شاہ کو آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا. خورشید صاحب ان کے آدمی ہیں، خورشید صاحب پہ خود بہت سے مقدمے چل رہے ہیں. تو انہوں نے اوائڈ کیا اور ہی وانٹڈ ٹو شو کہ نہیں اسٹل آئی واٹ فیو پرسن کہ جو مجھے ڈیفینڈ کریں گے. دیکھیے راجن صاحب، میں آپ سے بتاؤں یقین کیجیے، میں اقبال یوسف صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت آپ کی ریاست جو ہے نا وہ ایک ایسے دورہ پہ آگے کھڑی ہو گئی ہے جو میں نے لفظ پہلے استعمال کیا تھا، اور وہ لفظ چودھری رحمت اللہ صاحب کا تھا جو انہوں نے پاکستان کے حق میں لکھا تھا ایک پمفلیٹ، ناؤ اور نیور. آج پاکستان کی یہی صورتحال ہے. دیکھیے لوگوں کو جمہوریت سے اختلاف نہیں ہے، کارکردگی سے اختلاف ہے، ناقص کارکردگی سے، بیڈ گورننس سے. اور وہ اختلاف اس لیے ہے کہ جو پیسہ ٹیکس کی صورت میں ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، پاکستان میں تو انڈائریکٹ ٹیکس کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس تو بہت کم لوگ دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس جو بیچارے غریب مزدور، میں آپ یہ ساجد، یہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس کو وہ استعمال کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے 690 ملین جو ہے نا خرچ کیے اپنے فارن ٹورز پہ. 66 مرتبہ یہ ملک سے باہر گئے. آپ قسم کھا کے بتائیں کہ کیا اس وزیر اعظم نے کوئی FDI لے کر آیا؟ کیا پاکستان کا امیج بہتر ہوا؟ نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے نام پہ تجارت کرتے ہیں. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از اے بزنس مین، اور پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. سر یہ پھر مجھے بتائیے نا کہ اگر یہ صورتحال ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں تو کیا جائے؟ دیکھیے وہ نواز شریف صاحب ووٹ لے کر آئیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اس الیکشن کو مانتا ہی نہیں. آپ بھی نہیں مانتے اس الیکشن کو؟ دیکھیے ساجد صاحب جو ہے نا ایک سینئر جرنلسٹ ہے، ان کے خیالات کا احترام کرنا چاہیے. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے، جیسے بھی الیکشن ہوئے، چلیے اس الیکشن کے تحت اس حکومت کو 3 سال ہو گئے. اچھا 3 سال میں آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے، آپ نے منشور میں بہت سی ایسی باتیں کی تھیں کہ ہم کشکول گدائی توڑ دیں گے، ہم تعلیم کے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو ہم 4% کر دیں گے، پھر اس کے بعد کہا کہ ہیلتھ سیکٹر کو ہم 3%. حالانکہ کسی بھی سیکٹر میں انہوں نے کام نہیں کیا. ہم انفراسٹرکچر، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو جمہوریت کی بنیاد پہ لوگوں کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد جب مسئلے اقتدار پہ آ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ غریب مفلس سینا استحصال شدہ نظام کے تحت یہ عوام ہے، یہ کیڑے مکوڑے، ان کی کوئی عزت نہیں. آج وہ کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہے ہیں حزب اختلاف کی جماعتوں کو اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو پیسے تھے کس طرح گئے. آج ایک اخبار کا میں نام لے رہا ہوں، اس نے یہ لکھا ہے، گارجین نے، اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے
अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, ड्रग मनी, इसके बाद टैक्स एवेजन, और ये वो पैसा है जो यहां से गया है, और इसके बाद किक बैक। तो आप मुझे बताइए कि ये तो पैसा मेरा और आपका तो जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए था, आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए था, ये वहां चला गया। और इनको किसने किया? क्या इनमें से किसी एक का नाम मुझे बता दीजिए कि इनके वालिद बुजुर्गार ने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया था? इनका कोई वजूद भी नहीं था पाकिस्तान की तहरीक में, और आज ये इख्तियार में बैठ गए सिर्फ पैसे के बलबूते, और वही भी नाजायज पैसे के बलबूते थे। तो मैं समझता हूं कि ये कोई जमहूरियत नहीं है, और ये बिल्कुल साजिश सब ने कहा कि इट्स शैम डेमोक्रेसी, इट्स नॉट डेमोक्रेसी। दे एक्सप्लॉइट द पीपल टू बेनिफिट देयर ओन इंटरेस्ट, और जब इख्तियार में आते हैं तो फिर ये अवाम के खिलाफ वो काम करते हैं कि आज रियासत जो है वो कमजोर तरीन सतह पर खड़ी हुई है। इकबाल यूसुफ साहब, इंडिया को मैं हमेशा मिसाल के तौर पे पेश करता हूं कि वहां पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, करप्शन वहां पे भी है, लूटमार वहां पे भी है, वहां पे भी बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं, लेकिन वो अपने एक सिस्टम को चला रहे हैं, वो आइन की पासदारी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उन्होंने हर इदारे को अपने अपने दायरे में रखा हुआ है। हम नहीं रख पाते। तो ये जुमला क्यों नहीं कहते? नहीं, ये जुमला क्यों नहीं कहते? ये जुमला कहिए कि वहां की सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है, ये कहिए ना। ये दायरे में रखा हुआ है ना किसी भी तरीके से। हमने वो क्यों नहीं बनाया? आज आपने आइन और कानून की बात बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हिंदुस्तान को एक बना बनाया आइन और एक सिस्टम पूरा तैयार मिला था हमें नंबर 1 से। सर मैं आपको इसलिए है नहीं है कि आपने इस मुल्क के अंदर 4 आइन तोड़े। पहले 54 का आइन जमहूरी आइन था, वो तोड़ा, 56 का आइन तोड़ा, 62 का आइन तोड़ा, 73 का आइन तोड़ा, और अब 8वीं तरमीम के बाद आपने उस 73 का आइन, 18वीं तरमीम के बाद आपने उस आइन को बजाय से दुरुस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अब एक फेडरेशन बना, बड़ा एक अहम सवाल फेडरेशन बना। आप इजाजत दिए बड़ा एक अहम सवाल कर लूं। आज साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी, उनका जब बेटा आया तो वो घर पे मौजूद नहीं थे, वो कोर्ट में खड़े हुए थे, और आज ही एक अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, उनको मफरूर करार दिया गया है। जब वो मुझे एक बात बताइए, एक आदमी और परवेज मुशर्रफ लंदन में बैठे हैं, सारा आइन और कानून, सारी जो आपकी अदालत है, वो क्या सिर्फ जमहूरी और सियासी रहनुमाओं के लिए? तो यही तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये कि आप आइन पर अमल नहीं कर रहे। आपने अदलिया को हमारा अदालती निजाम जनरल का चीफ जस्टिस ने कुछ दिनों कहा कि ये गलत समझना। हकीकत ये है कि हमने अपने कवानीन को भी अपने मुल्क की जरूरियात के मुताबिक नहीं बनाया। हम इंडिया के कवानीन के हिसाब से उसी कवानीन पे चलते रहे, और जबकि हमने अपने मखसूस हालात और अपने मखसूस समाज के हवाले से कानून तक तब्दील नहीं किया। आज इंदिरा गांधी को जेल में भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी को जेल में भेज दिया। दूसरी चीज ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बात आ रही है कि हम बात कर रहे हैं जमहूरियत के मुझ जैसा एक जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाला, सब कुछ करने वाला, आज ये क्यों कह रहा है कि जरूरत अप्लाई नहीं, क्या क्यों कह रहा है? इसलिए कि मेरे भाई, आपको ये मैं थोड़ी प्यारी सी बात याद करता हूँ कि इब्राहिम जलील ने 70 साल पहले गैर मकसद हिंदुस्तान के में एक किताब लिखी थी, 40 करोड़ जारी। इधर पढ़िए, आज पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम यरगमानी बने में बिल्डर माफिया के सियासतदानों के हाथों, ताजरों के हाथों, ब्यूरोक्रेसी के हाथों, डॉक्टर के हाथों, वकला के हाथों, जजों के हाथों। आप मुझे बताइए जिंदगी का कौन सा एक इदारे का नाम नहीं लिया, बात सुने, उनके हाथों भी ये गुमानी बने ना, क्या होगा? 5 अरब रुपए पकड़े गए, ये कहा गया करणजीत पकड़ी गई लाश में जाते हुए, उसकी तो आपने फिल्में दिखाई नहीं। 2 अरब रुपए किसी वजीर के घर से निकाले, उसकी तो फिल्में दिखाई नहीं। 68 करोड़ की जिस तरह की पब्लिसिटी की जा रही है, उससे क्या हो रहा है? हम एक नार की तरफ जा रहे हैं। अब जो हमले होंगे वो बैरोक्रेट में होंगे। जब एक खाना जगी की सूरत हाल होगी तो आवाम से नहीं लड़ेंगे, या हैव और हैव नॉट की जंग होने जा रही है, अगर आपने निजाम को नहीं समझा तो। ओके, बड़े साजिद अजीज, क्या इस सूरत हाल में मीडिया का रोल होना क्या चाहिए? सारी जरूरतें और मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन मीडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए आपके ख्याल में? सर, मीडिया को आपने जबरदस्त बात कही तो मैं दोहराऊंगा नहीं कि मीडिया का देखें रवैया जो है, मीडिया का जो रोल है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है। आपसे होना चाहिए क्या कुछ? देखिए, मीडिया ये नहीं देखता कि ये खबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मीडिया देखता है कि ये खबर है, और खबर जो है ऑन द फेस ऑफ इट उसको उसी तरह नशर कर देता है, या उसी तरह एग्जैजरेशन नहीं होती आपके ख्याल में? उसमें मुबालगा आराई नहीं होती, वो गलत अपने इंटरेस्ट नहीं होते, मुबालगा आराई बिल्कुल गलत नहीं होते, मुबालगा आराई बिल्कुल गलत है। ऐसा हैसियत एक सहाफी के
मुझे ये नहीं देखना है कि ये खबर किसके खिलाफ है और किसकी हिमायत में है। नहीं, जैसे इस वक्त एजेंडाज पे काम कर रहे हैं ना मीडिया ग्रुप्स, मुख्तलिफ एजेंडाज। इस वक्त एक ग्रुप है जो हुकूमत को फेवर कर रहे हैं, 100% हुकूमत को फेवर, 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं, वो चाह रहे हैं किसी से भी गिरा दें। क्या ये मीडिया का रोल है? कहा यह जाता है, देखिए हमारे यूसुफ साहब, कहा यह जाता है कि मीडिया हमारा आजाद है, लेकिन मीडिया आजाद नहीं है। जितने मेजर मीडिया ग्रुप्स हैं वो सारे कमर्शलाइज्ड हैं, और वो जब तक उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट होता रहता है वो आपके कानून मुदाफत नहीं करते। जहां उनके मफाद पर जरूरत पड़ती है वो वहां से फौरन एडवाइस आ जाती है हमारे कान की तरफ से, क्योंकि ये खबर नहीं जाएगी, ये खबर नहीं जाएगी। अब बात यह है कि जी आप कहते हैं कि मीडिया आजाद है, सेंसरशिप नहीं है। मैं कहता हूं इसका खौफनाक तरीन सेंसरशिप इम्पोज्ड है, सबसे खतरनाक सेंसरशिप। वो तो अलग अलग सब मौजूद है। मौजूदा मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? मीडिया का ये रोल होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको फिर एक बार फिर मुबारकबाद दे रहा हूँ। मीडिया का रोल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने वाली जो कुव्वतें हैं उनका साथ देना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात ये है, सुनिए तो नहीं, मैं मजाक करूंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यू आर एंगर पर्सन, यू डोंट हैव द राइट टू मेलाइन द गेस्ट। तो मैं ये कर रहा हूं कि एक तो मीडिया को पाकिस्तान बचाने के लिए उन कुव्वतों को साथ देना चाहिए कि जो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। दूसरा, मीडिया का ये रोल होना चाहिए कि 19A के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो मख्फी खबरें हैं जो आजकल चल रही हैं और बाकायदा उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ट्विस्ट करके भेजा जाता है, उसको उनको एक्सेस मिलना चाहिए ताकि असली खबरें जो है शफाफ तरीके से लोगों के पास आए। तीसरा, मीडिया का जो रोल है वो ये होना चाहिए कि इस वक्त भी मौका है वो नवाज शरीफ साहब को ये हिदायत दें कि अपने मीडिया ग्रुप से हट के जो लोग आपके सिलसिले में बात कर रहे हैं आपको वो गिराना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में तशरीफ लाइए। क्योंकि बहुत पहले आप कहा करते थे कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, तो आपने असासे आप बताइए। मैं फिर भी आज कर रहा हूं कि अगर ये ईमानदारी से अपने असासे बता देंगे कि हमने इस तरीके से किया, लेकिन वो तरीका नहीं जो भोंडे अंदाज से 2 मरतबा ये टेलीविजन पर आए एंड यू वांटेड टू शो कि आई एम द मोस्ट इनोसेंट पर्सन एंड आई हैव डन व्हाटएवर आई हैव डन थ्रू लीगल मीन्स। ऐसा ना करें, अपने यहाँ गलतियां तस्लीम करें। मैं फिर भी आपसे बता रहा हूँ जायद अजीज साहब, पाकिस्तान की कौम ऐसा है कि माफ करने में, बदनाम करने में सरे फहरिस्त है। इनको माफ भी कर देंगे, लेकिन अगर इन्होंने पार्लियामेंट को बाईपास किया और ये फिर नहीं आए और इन्होंने वहां के तल्ख और तुर्श जवाब नहीं दिए, तो मैं समझता हूं कि देन इट इज द लास्ट डे फॉर नवाज शरीफ साहब। अच्छा सर, ये बताइए विद इन पार्लियामेंट, विद इन दिस डेमोक्रेसी, अगर पीएम के ऊपर ये साबित हो जाता है या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, एक जमहूरी तरीका ये कि इनको हटा के दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना लीजिए आप, ये कर सकते हैं? हाँ, एक रास्ता हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है कि गिलानी कर जाए। नहीं है गिलानी वाला मामला हुआ और हम इस तरह नहीं जाते थे। लेकिन बात यह कि खुद जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 80%, 80% आप उठा लीजिए, 360 जितने मेंबरान उठा लीजिए, तो 322 बल्कि 321 अफराद के नाम जो है वो ऐसे हैं कि जिनके असासों के डिक्लेरेशन गलत साबित हुए, जाली है, और उसके अंदर आइन की खिलाफ वर्जी हुए, डिस्क्वालीफाई। एक चीज और आपने पूछा मीडिया का, हुजूर वाला पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान अभी पहुंचेगा, अभी किबला दुरुस्त कर रहे मीडिया अपना, तमाम मीडिया हाउसेज अपने, तो सबसे ज्यादा नुकसान मीडिया की वजह से। आप आवाम के मसाइल को तो बात ही नहीं कर रहे, मीडिया किस लिए? आप हमें खबर रखिए। देखिए, जरूरत से, जैसे फलाफे का कौल है कि जरूरत से ज्यादा आगाही जिंदगी को मुख्तसर कर देती है। क्या बात है? क्या आज आप क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह लोगों के जिस बात को मुख्तसर कर रहे हैं, तो उससे कोई पॉजिटिव आप कोई मजबूत अगर सोच पैसे डेवलप कर रहे हैं तो बहुत की बात है। आप तो मंदी में यार, एक चीनीज है, एक चाइनीज ने मुझसे कहा, मैं माफी चाहते, एक चाइनीज ने मुझसे कहा कि इस चक्कर में जाके इन्होंने जो इफ्तिताह किया था ना इस रोड का, वो कहने लगा कि भाई ये तो सीपैक का हिस्सा था, इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स को डाल दी। पता जो किया उन्होंने आज से कोई तकरीबन 3-4 दिन पहले। आप मुझे बताइए कि सीपैक को ये कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, एंड ही हैज बीन टेलिंग कि दिस इज ऑल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस टू द गवर्नमेंट व्हिच वाज एक्चुअली द मनी ऑफ चाइनीज। तो चाइनीज कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है? तो आप तो मुझे डर ये है कि कहीं सीपैक को इतना कंट्रोवर्शियल न बना दें कि वाइंड अप करना पड़े। ठीक है, आखिरी बात भाई साहब की, क्या मीडिया को करना चाहिए ऐसे मौके पर? ये कह रहे हैं, अच्छा मीडिया के जो मालिकान है मीडिया हाउसेस, एक बात उनका भी लीक्स पे नाम है, उनका भी लीक्स पे नाम है, उनको हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? पाकिस्तान से जवाब वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। जिसका नाम है वो तो नहीं डिस्कस कर रहा,
लेकिन दूसरे मीडिया ग्रुप से वो भी नाम नहीं दे रहे हैं। मीर शकील रहमान ने अपने आप को एहतसाब के लिए बड़े अनोखे अंदाज से पेश किया, बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने आज खबर लगाई है। क्या वाकईतन ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने खबर लगा के अपने आप को बिल्कुल मैं नहीं समझता है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। दो मीडिया हाउसेस बड़े जो हैं वो अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दें, बता दें कि दुबई में कितने हैं और लंदन में कितने हैं और यूरोप में सिर्फ दो बड़े। आपको सियासतदानों से पैसे मांग रहे हैं ना मीडिया, तो मीडिया के मालकान अपने तो पैसे जाहिर करें कि वो किस तरह से पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गए। सदर के ये तो है क्यों, ठीक है ना, लेकिन ये जो मीडिया हाउसेज वाले ये कौन सी शरीक है, आप मुझे बताइए माजरत के साथ। माजरत के साथ मैं भी आपसे बात करता हूँ कि मीडिया हाउसेस कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बड़े 5 हैं, टोटल तो 80 चैनल। आप बात करें बड़ी मछलियों की, आप में पानामा लीक्स की और ऑफशोर कंपनियों की कशोर मचा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं, उन सनतकारों की बात करें जिन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया। बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट 2.5 बिलियन भी नहीं थी, उसको इन्हीं हमारे सनतकारों ने यहाँ से सरमाया मुंतकिल किया बांग्लादेश में, 30 बिलियन करते। वहां यहाँ हमारा मैन पावर लेकर गए, हमारा जो ब्रेन था इंडस्ट्री का उसको उठा के वहां ले गए, वहां उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई, उनकी खिलाफ भी कार्रवाई हमारे ठीक है हमारी मार्केट हमारे कास्ट के ऊपर बांग्लादेश की इकॉनमी को स्टैब्लिश किया उन्होंने वहां जाके, आज उनकी फैक्ट्रियां वहां चल रही हैं। सबका एहतसाब होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया साहिब साहब, जनाब इकबाल यूसुफ साहब, जनाब आगम मसूद साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन आप तक गुफ्तगू पहुंच गई, मैं चाहता हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज।